ওম নমঃ শিবায়। বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের আরেকটি ভিডিও নিয়ে। গুরুজি আমাদের এই আশ্রম বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন 2017 সালে। আর ঠিক তার পরের বছর থেকেই এই গ্রামের সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে গুরুজির কাছে আবদার করেছিল যে গুরুজি, আমরা সবাই বাবা নর্মদেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে চাই, তাহলে কি জল ঢালা হবে না? তো তখন গুরুজি তাদের কথায় সায় দিয়ে তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে গুরুজি 2018 সাল থেকে শুরু করেছিলেন এই কুম্ভাভিষেক যাত্রা। আমাদের আশ্রম থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুদি অঞ্চল, যেটি এগরা থানার অন্তর্গত। আমরা আমাদের গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম গুরুজির সেই এগরার 11 সাধুর গল্প। এই কুদিতেই অবস্থিত হচ্ছে বহু প্রাচীন একটি শিব মন্দির মুক্তেশ্বর মহাদেব, আর সাথে রয়েছে আদি গঙ্গা। আর এই মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেই 11 সাধুর কাহিনীর সাথে। এখানে একটা খুব প্রাচীন বটগাছ রয়েছে, এখানেই নাকি ওনারা সাধনা করতেন এবং এই বটগাছের মধ্যেই তারা লীন হয়ে যান, এই জনশ্রুতি এখানে কিন্তু রয়েছে। তো আমরা তো পৌঁছে গেছি মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। এখান থেকে আমাদের আশ্রমে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে পবিত্র আদিগঙ্গার জল। আমাদের আশ্রমের আশেপাশের সকল গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছোট ছোট বাচ্চারা সকলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এই কুম্ভাভিষেক যাত্রায়। তারা প্রত্যেকে রয়েছে আমাদের সাথে। এখন আমরা প্রবেশ করব বাবা মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। সেখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুজি পূজা অর্চনা শুরু করবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক। शिवाय शिवाय संसार निवेदयामि सत्मानं शरणं शिवाय एक जगह रखो नहीं आसने शनि स्वामी दक्षिण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलाय तनु सबाई आजकल प्रवाह सर्वावस्थान बदलिवा जसरे पुंडरी अक्षर सवाज शुचि पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राय नमो करुणे त्राय हरि परमात्मने नमो क्लेशनाश तुम नाद पुंडरी अक्षर नाद पुंडरी अक्षर नाद पृथ्वी जरा राजेंद्र वदना लंबोदरा सुंदरा प्रसन्न अनुमरगंध लुब्ध मधुप दयालुलो दंडस्थलम दंताघात विदरितारी रुधिरी सिंदूर माकर वंदे शैल सुदासुत गणपति सिद्धि कामदम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ विघ्नां हरन्तु देव नमो भगवते गणेशाय विघ्नेश्वराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देदा आवाज दे दा सबाई
ফুল দাও আরো বেশি করে। परमेश्वर नमो भगवते मुक्तेश्वराय महादेवाय नमो भगवते नागेश्वराय महादेवाय नमो भगवते त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय विश्वेश्वराय मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तेरा सहचरा शरीरं गृहं पूजाते विषयोप निर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं गिरिराजसुतानितमामतनुं तनुनिन्दितराजितकोटिविधुं विधिविष्णुशिरोधितपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं शशलाञ्छितरञ्जितसामुकुटं कोटिलम्बितसुन्दरकीर्तिपटं सुरसैवलिनीकृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मपराजितकोटिविधुं विदुखण्डविमण्डितभालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं वृषराजनिकेतनहादिगुरुं गरलाशनमार्तिविशालधरं प्रमोदाधिपसेवकरञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकराध्वजमात्मतङ्गहरं करिश्चर्मगणागविबोधकरं वरदार्वरशूलविशालधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं जगदुद्भवपालननाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणिघ्रीष्टपदं प्रियमानवसाधुजनैकगतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं अनाथां सुदीनां विभवीशनाथ पुनर्जन्मदुःखात् परित्राहि शम्भो भजतोऽखिलादुःखसंहारं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाय वृंदा सूर्याय दक्षधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय ध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकराय नमः शिवाय तस्मै अकराय नमः शिवाय तस्मै अकराय नमः शिवाय नमः पार्वतीपते हर नमः पार्वतीपते नमः पार्वतीपते पार्वतीपति नागेश्वर महादेव की मुक्तेश्वर महादेव की याज्ञेश्वर महादेव की कपटेश्वर महादेव की महाकाल भैरव की माँ कनकेश्वरी काली माता की अन्नपूर्णा मैया की माँ लक्ष्मी मैया की कामाख्या मैया की महाअवतार बाबाजी महाराज की जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की युक्तेश्वर गिरी महाराज की परमानंद गिरी महाराज की श्री कृष्णानंद गिरी महाराज की आचार्य देवानंद महाराज की अपन अपन पिता माता की गंगा माता की नर्मदा माता की जमुना माता की गो माता की भारत माता की द्वादश ज्योतिर्लिंग की साधु संत की धर्म की अतिथि नारायण की भक्त वृंद की आज की आनंद की अखंड क्रिया योग साधन मंदिर सेवाश्रम की अखंड क्रिया योग साधन मंदिर सेवाश्रम की अखंड क्रिया योग साधन मंदिर सेवाश्रम की नमः पार्वतीपते আমাদের কুম্ভাভিষেক যাত্রার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিও লাইক করুন আর শেয়ার করুন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও এই কুম্ভাভিষেক যাত্রার খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে তার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড স্টে টিউন। ওম নমঃ শিবায়।